Bwana Direktori, salamu alaikum. Wende ulonedho mana ya Agence Nationale ya Gestion des Déchets. Parce leo mkauona ana ndawe na nye commune madhamano hai commune ya Moroni. Ranzari juwe zasababisha mkonti huu. Marhaba menji monsieur le journaliste. Ishari hatsano leo dukaya ramjo mwenye mission. C'est Agence Nationale de Gestion des Déchets. Dukaya mission numéro 1 dukaya appuyer la mer et la mairie. La Moroni baisha les la mairie parce que une agence nationale ya ukaya wangalie namna dushida wachura hapo harma itsikame. Donc orjinika objectif ya ukayangi la dimorandise harmaze capital rangu ya ho Moroni ho Tsamudu ho Fomboni. Donc leo rionana ne la mairie ya Moroni harma hazikao rizifanya busu ya barnamaji ya utura hafu harma mji wa Moroni shadukaya uliho rambangar appuyo la mairie ya hodukaya barnamaji yo kartu ifanya Algerie tenziani shawarka huifanya Algerie présenter la mairie rangalie et namna rikoshi la retenziani ukaya ya weka ifanya barnamaji riwa présenter et exécution nyingi oloji ko tenziani ya ho ikawaji oskole unu Algerie onane ni madhamana ila mairie ili représenter présentation ifanyishiha alhamdulillah ila mairie wajiwa na mnazapa présentation ya baba haimu amese mifumo rakanio rikarizamba pese rikarizamba lwatani ya ukayanga mi ramanda va mi mars van seze hazi vanese hazi dazim de préparatifs ya bonga robo mungu à partir de avril la ça sur terrain il remettre en place et plan ikao représenter Muzama ndo kana mamelisa mwemi ya taifa ya he Komor abo Moroni Tsamudu Fomboni holiho ibanamaji ino ikao hedesiwa nune la meri ino zika sababu ya koja muone la meri ili kolaborani wazima hao namna yukanam njemu mbiyezo mfikiri kandar juwe holiho majayanu ngashirano la meri namna koja muone mkolaborani wazima hao ino nune projena. D'accord, namna raka ujarone dokaya alai agence iyo de tracé ou politique e todas as stratégies sa gestion ya majaya ya ujere majaya ya ho ubihor sarifanya randisa les stratégies et politiques cha ngaran so harme plan parce que là c'est une urgence il demande à la sarma de capitale et urgence do kara ngali haraka Moroni mrija Moroni azione majaya hunziani c'est-à-dire réduire amade namne plan représenté va au kana ranzao harma 6 mois réduire à 80% ya his dépôts sauvages. Donc ya holi warsa ripanga namna hiyo ya ukayo strategy rionao ya ukana ya plan yo raifanya ya strategy ya ukana ngiladimo sane réduire ces dépôts sauvages ils ont disons ka ujarone la mer parce que la mairie est terrain vieux hao odot ko fanya hazi sur terrain chassisi ngarifanya we politique rifanya makatiba ama de plan yo raifanya avoir ka ujaro représenter au waileo ya ukana ngio faisable au qu'est faisable alhamdulillah waileo kana plan raifanya ngio faisable na ne karshini irespectewa ardushida ya wasudi ya objectif kwa ndio refix tabikao na wana jayana dusukanani majaa hatu bashi komori tujoka projet yepo presente yao tukane majaya ngarengwao yanga ya tuba masiki au ya tuba magama wanu politiki hanu kasema namna ukane majano ya protejewa ya nyambano ikao ngaduka urudisha kinabandadi. D'accord. Armaye plan ikao ndio rakoi présenter hapa ka barna majisa harma composante tsa composante handani de gouvernance de namna ya ufanya wa komori waelewe ya ukaya ketsubidi wa mbado burza majaya hunziani ya boyo namna ikomjia harmando ya juridiki ya ukana henge ikaran sove majaya emru do burza majaya gena sanction hindini ila demor fanye de la raba gouvernance et composante numéro 2 injia harma hoto hofanya collecte de no kwamba collecte la massage donc ya boyo sur le plan technique ya barka ujarone se henamna ya ladhimu ila mairie ni ma prestataire ikauda kufanya hazimu Moroni wa encadre wa duto na jana na ukaya ndio hapo tasi yatione maja Moroni. Les composantes numéro 2
Et composante numéro 3, donc Hoshinda remettre en place les plans de collectif et ramassage, il a des mots de sensibilisation, la communication, il a des mots de calendrier, et miraya watu, et okayavanu, sikukada, les rakada, les beninga johira, et majaya revoa, mratjo, yatjuroha, et les atushahera, les ben livir, shayajukana, et kakajakansi, les ben, johambia et jirani, yokana, ika majati hanzi yabo ika natsiroha ngo ya vurza benini hauya henso pareni shanga susuruka ikaramba wito e beniviri wala ma wako karma le beni bira ngo joringe majaya wa vurize ho benini wenza ukana kama nzani. Donc composante numéro 4 les nuramba ukana valorisation ya ces déchets. Pour valoriser les nuramba nous avons un centre de valorisation et comme une piste en Guadeloupe. Nous avons financé l'ambassade du Japon, l'État du Japon, l'ambassade de France. Et nous avons en place. Nous avons rajouté un plan. Nous avons d'ici un mois, et plastique, nous avons machine à broyer. Hizi broyer wanafanya kwamba pave wanavala ze pave zile la pave zikofanywa na plastiki zinafanywa na ciment shanga juju à la base ya ze plastiki rifanye pave notamment zia kwa modelo mahala ni la demande rote ze pave ngiko. Donc harma hiyo ngabo machine tena ya compact ze canettes zila ndo compacte ngatujua ka kumoreka to zekana zilizofanywa bofoshe zilizofanywa donc kwa jorenga wa rumie iho ngabo machine tena ya broyer ze falasika ikar broyer shakara ndo kuzambale reservé à l'extérieur zilizofanywa ngozi ndoachi. Donc hizo tena ngoza jimbo zambao shabo ze machine ndizo yabo itsobaki go forme wanu wa niseze hazi hiyo mungu limezana waza kwa presenter à la mairie ukana galademo dini kivanu na mwezi ri centrio ike opérationnel. Donc il y a composante ya mwiso des sites de décharge na hula mahala nika ondokola tsema jama de namna wahamba ya ukaya ngaranza wiho tena rehensi platform ya kufanya compost compost ndio ilangre ondokufanya harma base ya majaya dano kwamba biodegradable les déchets organiques. Donc ngamjua ka 65% ya hema jaya hatu unatoba humoroni yao ce sont des déchets biodégradables. Donc ya weka runguza wala wana kaneti ribunguza wala wana falasika wa transformer wao rende rifanye centre de compostage ula harma et site ula ya wemba majara ko ila tsapamititi. Donc ya huyo et décharge de doshida dure ma minji parce que mahalani kwa majanga muzomba mititi yabo ngeto jaya walakini ukana impact sanitaire zioka zinji. Donc pour vous dire ukana yabo ces mesures harme plan hatu hizo prévoyer zango pia mkomori ya ilewe ukana wanu hale ndo majaya kutendala ati jaya ndo fanya ilo jaya shahaba hano ngatawe mkomori ya ilewe kama jaya inu resource inu hama gashi inu hama madiama inu hama dhahabu man aina mahinu mro maana ya hiyo resource sosoma we ngatawe d'ici quelque temps mkomori ya ilewe kama jaya shintinu shausolata shainu resource ikao ngazi shao zensi hamade zensi zibaji wasiya hindo wajoni kawa Komori ikawa waelewa ukai majaya umvurize majonzi yani ila irende hawajibu ya hautimizi. Donc wasiya na joni kawa Komori waelewa ya ukaya wala umvurize majaya ngiona impact zinji kuna danger zinji ukanga wo danger hema tuangalia mruya ya tabirero ikangona majahu nziani shanga bo kangemenya webote ya he capital surtout karno njana capital shaurudi tena ngaimenyao oisui ya wanadamu akavalaika majaya la ya olo wala yutoa mabwade mai ikao sisi karjira de compte shanga wangu wengi kwa mabwade yao yorema hakusu to wana watiti yao iladimwa kumoro elewe namna hiyo kwa ilademu atudovuriza ya majaya ho nziani. Donc enfin waelewe ya kana wana wa haimo majaya shiatin shautulata shango tulelewa usoni.